Search mo W Gameplay PH. Zaragoza. To number 7, wala. Pero makukuha yan. Go. Go. Pass to Elijah. To go. Go to number 7. Number 7 to number 12. To Sandberg. To go to Elijah. Yes, sir! 3-0 ang score. Zaragoza babawi, wala. Pero makukuha yan. Elijah na naman. Wala. Pero makukuha yan. Zaragoza to Machea. Wala. Loose ball. Number 7. To go. Go. To number 21. Number 21, Perez. To take Osman. Yes, sir. Number 2, right? 5-0. Huli. Stolen by Elijah Michelson. Wala pa rin. Pero wala ni Bakulit. Raymond. Pass to Zaragoza. Zaragoza for 3. Silipan pero wala. Pero nito si Macheka, wala isip niya na bala na nagawin. Go! Go! Umikot. Pass to Guzman. This connect shows. Raymond! Sa gitna! Yes, sir! 2-5 ang score. Go, drinking the ball. To Elijah. Elijah for 3, diretso. Pero sayang. Wala na si Guzman. To number 7 sa gilid. Wala pa rin. Pero dyan si Zaragoza. Zaragoza pas to Macheka for the loose ball. Perez. To Elijah. Elijah. To go. Go sa gitna, pass to Elijah. Elijah for 3, low. Pero mawala yung Zaragoza. Pass to number. Wala. Pero mawala ni Elijah Michelson. Elijah Michelson to number 7. Number 7 ang kadalang ball sa gilid. Pass to Elijah. Wow. Perez. Yes, sir. 7-2 ang score. Zaragoza. Yes, sir. 4-7. Take a spot to number 7. Number 7 to go. Go to Sober. Pass to number 7. Number 7 sa ilalim. Pass to Perez. Perez fake pass. Sabay pass. Okay kay number 7. Number 7 fake pass din. Sabay bumangga. Sabay kay number 7 pa rin yan. Grabe. 9-4. Shoutout kay Boss Lens. Para kang labanos sa sobrang puti mo. Elijah! Wala. Si Boss Eli parang hindi kondisyon yata ngayon. Okay po. Zaragoza. For 3. No? Elijah. To go. Go sa gitna. Uy, sayang. Pero mawala si Elijah. Elijah. Double lang. Tatawag ko na. 4-9 ang score, 4-9.
Pacheca. Pass to Idol. To number 2, yes sir. 6-9. Wala! Pero makuha yung number 2. Number 2. To Idol! Sayang! Pero naman number 2 pa rin! Grabe! 8-9. Isa na lang ang lamang ng team Sergio. Stolen by Zaragoza. Zaragoza for 3. Wala! Foul. Awe. Bang! 11-9. Naman ka ng dalawa. Ang team Zaragoza. Elijah na wala na kanya pala sa gitna. Pero makuha ni Raymel. Raymel yung doon ng bola. May nabahin ka Zaragoza. Zaragoza to Raymel. Raymel sa gilid. No! Pero wala na si Pacheca. Pacheca. Foul. Pacheca to Zaragoza. Zaragoza. Nakuha ni number 7. Pacheca pa rin yan. To number 2. So, Haklik. Wala. Makalibag ni number 7. Number 7 to Elijah. Elijah sa gilid. Wala. Pero ay number 2 pa rin yan ang bola. Number 2 to Zaragoza. Zaragoza. Wala. Pero ay Zaragoza pa rin yan. Pero ay Zaragoza pa rin. Wala pa rin. Pass to number 7. Number 7. Yes, sir. All 11. Alright. 7 minutes and 25 seconds. Raymond. To Idol. Salvacion. To number 2, stolen by number 7 to number 21, Perez. Perez to number 2. Disconnection. Saboga flashbacks. Ang sakit ng dalit ko. Number 12. Well, no, good for 2. 13-11. 6 minutes and 52 seconds. 11-13. Zaragoza for 3. No, pero mawalan ng slam. So, Elijah. Elijah to Sergio. Step back. No. Kanya si Salvacion. Number 7, Pacheca. To number 2, to Pacheca. Pacheca, wala. Mawala number 7 yan. Number 7. So Elijah Michael Soto, number 7, pero rejected by Raymel. Raymel. Sa gilid, Pinoy step, wala. Pero makuha yan ni De Guzman. Pass to Sir James. Sir James, pass to Elijah. Wala pa rin. Buta na to si Sir James. 15-11. Apat na lamang ng Team James. Pacheca for 3. Isa na lang ang lamang nila. Sir James. Stolen by Salvacion to Raymel. Raymel to number 7. Yes, sir! Lamang na ng dalawa ang Team Salvacion. Elijah babawi, wala. Pero doon si Perez. Grabe. All 17. All 17 mga kapatid. Zaragoza for 3. No. 5 minutes and 8 seconds. Last 5 minutes. All 17 ang score.
All 17 po ang score. Raymond to number 7. Number 7 for 3 again. No! Nandun din Zaragoza to number 2. Lumitan ng bola. Pero kaya number 2 pa rin niya. Naglampas ang pinata ngayon kay Pachega. Yes, sir. 19-17. Elijah Babawe. Yes, sir. All 19. Zaragoza for 3, wala pa rin. 4 minutes and 10 seconds. Marami na kayo. All 19. Natakbo oras nyo, sir. Okay yan, good yan, good. Okay, good yan. Pero mo na. Hindi ka na. Tutulak mo yung kape ko eh. Backling! Wala! Good yan! Perez! To Michael Strong. Nabitawan ng bola. Pass. Stolen by Salvacion. To Zaragoza. To number 2. Wala! Pero kay number 2 pa rin yan. Pass. To Pachega. Umikot. Sabay pass na may kay Backling. Yes, sir. Change score. 21-19. Oras. Last 3 minutes. Go for 3. No? Kawayan ni Idol. Zaragoza. Yes, sir. May dala ka cellphone? May dala ka cellphone? Hindi! Wi-Fi! Free Wi-Fi. Search mo siya. Makikita mo yan. May sinend ako sa'yo ah. Ay, na mo ba yan? Number 7. To Zaragoza. Wala pa rin. Kawayan ni Michelson. To Sir Jay. Yes, sir. 21-24. Tatlo pa po. Zaragoza. To Sir Warren. No! Ano makukuha yan? Ida Guzman. To number 7 ang goal. Elijah. To number 7. Number 7 pa rin. Wala pa rin. Number 7 pa rin yan. Number 7 pa rin ang haba mo. Pass to Elijah. Yes, sir. Isa na lang ang lamang ng Team Warren. Pachega. On the side, jump shot, no. Pero makuha yan isa rin Warren. Pinapigay ng bola mo po. Binigay kayo kay Pachega. No. Pero makuha yan Ida Guzman. Good save by Sir Warren. Naitlogan niya. Sir James to number 7. Number 7, yes sir. Grabe ni Moya. 25-24 lamang na lang isa sila Sir James. Huli pa ni Perez. Sir James. Sa gitna, jump shot. Masyadong mahina. Pero makukuha yan. Elijah Michelson on the side. Wala pa rin. Pero nag-on si Zaragoza. May nadala ng bola. Zaragoza for 3-point line. Yes, sir. 47 seconds. 25-27. Dalawa lang yan. Last 40 seconds. Dalawa lang po yan mga kapatid. Wala. Pero ang bola ngayon ay Perez pa rin. 25-27. Is a tie. Yes, sir. All 27. Last 30 seconds. Last 30 seconds. All 27. Zaragoza for the win. No. Pero okay, number 2. Number 2. To Zaragoza. Zaragoza for the winning shot. Wala. Last 15 seconds. Laki number 2 pa rin. Number 2. To Salvacion for the win. No. To Zaragoza. Yes, sir. 29. Last 3 seconds.
Game ball, 27-29.